जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर ऑपरेशन सिंदूर पर करंजिया कचेरी छकटारे जनसाधारण द्वारा विजय पर्व पालित। भारत जम्मू काश्मीर पहलगाम ठारे पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा निर्दोष हिंदू मानकर हत्या घटना पर विलंबित राति भारतीय सेना पक्षर ऑपरेशन सिंदूर जरिया पाकिस्तान में आतंकवादी आड्डास्थल गुड़ी निपात कर भारतीय सेनार यह वीरत्व राति प्राय 8 घटिका समय करंजिया सहर कचेरी छकठारे जनसाधारण द्वारा विजय उत्सव पालन सहित पाकिस्तान विरोधी नारा दि जाइथिला। एही कार्यक्रम में समस्त वर्गर जनसाधारण जोग देइथिबा देखिबाकू मिलथिला। परवर्ती खबर पाकटिया केनाल छकटारू उकासन जाए रास्तार अवस्था शोचनीय नहीं अभियोग। मयूरभंज जिलार सुलियापदा ब्लॉक बारिपदा बागड़ा पीडब्ल्यू रोड पाकटिया केनाल छकटारू उकासल दे सुलियापदा संजोग करछि। बाटोई माने जीवन को बाजी लगाई एही रास्तार जीवासवा करती। एही रास्तार अवस्था अति शोचनीय बोली अभियोग करछंती स्थानीय बासिंदा। ग्रामोन्नयन विभाग द्वारा 2019 मसीह प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजन यही रास्ता निर्माण होता। पाखापाखि कोटिए टंकार रास्ता 5 वर्ष गलानी वर्षारे धोईगला। 5 वर्ष ठिकादार द्वारा रक्षणाबेक्षण दायित्व थिले सुधा ठिकादार मनमानी कार्यकलाप और मरामती कार्य नहेबारु 2 वर्ष मध्य पिचु उठीगला। वर्षा दिन में रास्तार अवस्था बेहाल। एने दिवा 4 घटिका समय स्थानीय बासिंदा माने प्रतिक्रिया देथिले। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर को नहीं बारिपदा ठारे सेलिब्रेट करछि मयूरभंजर पूर्वतन सैनिक संघ। तेलगांव आतंकवादी आक्रमण में जवाब देछि भारतर मध्यरात्र ऑपरेशन सिंदूर माध्यम पाकिस्तान को देछि प्रथम माड़, जहां नहीं सेलिब्रेट करछि मयूरभंजर पूर्वतन सैनिक संघ। एबे भी निर्देश पाइबा मात्रे निज निजर स्टेशन को जाई सेठारे शस्त्र धरने को प्रस्तुत अछंती बोली कहिसंती सेमाने। तेबे एने बारिपदा स्थित संघ कार्यालय ठारे भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि नारा देइछंती। एने बुधवार प्राय संध्या 6 घटिका समय ए बाबद सूचना मिली। परवर्ती खबर चाकरी प्रलोभन देखाई टंका एवं अलंकार हड़प टंका फेरस्त मागिबारु हत्या धमक नहीं थाना रे अभियोग कले पेरेड पड़ियार युवकों को चाकरी कराइदेवा प्रलोभन देखाई परिवार लोकों 1,50,000 टंका एवं सुना अलंकार चंचकता कर हड़प करिसंती। एने बारिपदा बागड़ा रोड 16 नंबर वार्ड पेरेड पड़िया अंचलर शिवानंदगिरी बारिपदा टाउन थाना रे गत 6 तारिख राति 9:45 समय अभियोग करछंती। रायरमपुर आंबड़िया अंचलर विद्यापतिगिरी तांको सहित संपर्क सृष्टि करथिला। शिवानंद चाकरी खोजुवा बेले तांको चाकरी कराई देबा कही टंका मागिथिले। प्रथमे 1 लाख टंका एवं फोन पे जरिया 50,000 टंका समेत विभिन्न सुना अलंकार नहीं जाइथिले, किंतु नियुक्ति पत्र मिली नथिला। बारंबार समय गड़िबारु चाकरी न हेबारु उक्त टंका फेरस्त मागिथिले। बारंबार टंका मागिबारु जीवनर मारिदेबाकू से धमक देइथिले। याकू नै से थानार द्वारस्थ होइछंती। परवर्ती खबर बहड़दा पुलिस द्वारा चोरी शिशुपुत्र उद्धार 5 जन गिरफ। बहड़दा पुलिस को किसी दिन पूर्व एक शिशु निखोज नहीं थाना रे मामला रुजु करा जायथिला। मामला रुजु परे पुलिस तदंत आरंभ करने सहित शिशुपुत्र को उद्धार करने पाई जाल बिछाइथिला। तेबे शेष में शिशुपुत्र को उद्धार करिबारे सक्षम होइथिला पुलिस। एने 5 जन को गिरफ करछि पुलिस। एने पुलिस एक मामला रुजु करी तदंत आरंभ करछि। एने राति 7 घटिका समय पुलिस पक्षर सूचना प्रदान कराइछि। परवर्ती खबर गोलामुंडाकोटा लैंप्स निकटर एक हरिण को उद्धार कले स्थानीय बासिंदा। बांगरीपसी रेंज अधीन गोलामुंडाकोटा पंचायत लैंप निकटर दिवा 12 घटिका समय एक हरिण को उद्धार करछंती स्थानीय बासिंदा। पर एने वन विभाग को खबर देइथिले स्थानीय लोक माने। रेंजर श्री सिंह खबर पाई संगे संगे तांको स्टाफ संगे धरी घटनास्थल पहुँची। हरिणटी को उद्धार करने पर तार स्वास्थ्य परीक्षा करने शिमिलीपाल पाददेशରେ तांको छाड़ी दिया जाइथिबार सूचना देइचंती वन विभाग। परवर्ती खबर देशर संभाव्य युद्ध परिस्थिति को दृष्टि रखी जरूरीकालीन समय किभली निजर एवं अन्य मानकर धन जीवन को सुरक्षा प्रदान करा जाय पारिबो से नहीं बेतनडी अग्निशम बाहिनी पक्षर बुधवार अपराह्न 3टारे बेतनडी उपखंड तुलसीतोरा स्थित रिलायंस पेट्रोल डिपोरे मकड्रिल कार्यक्रम आयोजित करा जायथिला। युद्ध समय पेट्रोल डिपो समेत तैल उत्स गुड़िकर भयंकर विस्फोरणर सर्वाधिक संभावना रहुथिबारु शत्रुपक्ष एही सबु स्थान गुड़िक उपरे प्रथमे टार्गेट करथांती। एही बळी समय अघटन घटले किभली निजर एवं
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେତନଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ହେଲା ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରୁ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଲାଇଭ୍ ଲୁଟ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍। କପ୍ତିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ନ ପାଇ ମେଡିକାଲର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତନ୍ମୟ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ତଥା ଥାନା ଅଧୀନ ସଂସା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରାଚାଲାଣ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିବା ଶାଳଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସଂସା ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ଗଛକୁ କଟାଯାଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ନିମନ୍ତେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ବାବଦକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ାମପୁର ବନପାଳ ଦୀପକ କୁମାର ପାତ୍ର, ଗଡ଼ିଗା ବନରକ୍ଷୀ ବିଜୟ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସଦଳ ବଦଳେ ସଂସା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଟେଇର 6 ଖଣ୍ଡ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଜବତ କରି ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଙ୍ଗରଜଣା ନିକଟରୁ 56 ଲିଟର ମଦ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗରଜଣା ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ 56 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟଚଳନ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁମଠାଣ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ କୂଳରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଝୁମଠାଣ ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ନାୟକ, ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହେମନ୍ତ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାଲୁ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଆଖପାଖ ଥିବା ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଡାକ୍ତର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ହେମନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ତେବେ ହେମନ୍ତ BPL ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୈନିକ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ସହ ଧମକ ଦେଇ ଧର୍ଷଣ କରିଥିବା 2024 ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ମାମଲାକୁ ବାରିପଦା ଆଡ଼କ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌର ଜଜ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଚାର କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ଥାନା ନିମଡିହି କଲୋନୀ ସାହି ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବବି ଓରଫ ରବିନାରାୟଣ ଭୂୟାଁ ବୟସ 25 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ବୁଧବାର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପହରଣ ନେଇ 363 ଦଫାରେ 5 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, 366 ଦଫାରେ 5 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଏବଂ ଶିଶୁ ଯୌନ ଅପରାଧ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର 6 ଧାରାରେ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିବାରୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଅବଧିକୁ ମୋଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କରାଯିବା ସକାଶେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବହଳଦା ଥାନାରେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 36 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 40/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2024 ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ଗିରଫ କରିବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି ପୁଲିସ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମୋଟ 80 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ
କରକଚିଆ ଗ୍ରାମର ବୁଧରାମ ସିଂ ବୟସ 52 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 17 ଲିଟର, ବିପ୍ରଚରଣପୁର ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ଚରଣ ମୁର୍ମୁ 45 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 16 ଲିଟର, ମହୁଲଡିହି ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ତୀ ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 36 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 20 ଲିଟର, ହଳଦୀପାଳ ଗ୍ରାମର ମୁନି ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 30 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 27 ଲିଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚୌଡୋଇରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମମତା ଦାସ, ଏଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଗୌତମ ମହାନ୍ତ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।